जय जगन्नाथ। मु आर के साहू बाय फ्लोक फिश फार्मिंग ढेंकानाल। यार पूर्व वीडियो रे मु माछ मानकर रोग विषय कही केमिति जानिबे। आज तार प्रतिकार विषय मु आपण मानकु कहिबी। एही जिनिस आपनकु केही केबे कहि नथिबे। नुआ चाषी भाई माने एही वीडियो देखि निश्चिंत भावरे किछि मात्रा रे उपकृत होई परिबे। जदि केही चाषी भाई एही फॉर्मूला यूज करी सक्सेसफुल होई पाइला ताहाले मोर एही वीडियो बनेवार किछि फायदा हैला बोली मु निश्चिंत भावरे जानि परिबी। प्रथमे जदि आपण माछरे किछि रोग होइछि किंबा माछ दाना कम उठौछंती ताले प्रथमे आपण पानी शतकड़ा 30 रु 40% एक्सचेंज कर देबे। सपोज आपण को टांकी रे 1000 लीटर वाटर अछि तो आपण सेथिरु 300 लीटर पानी एक्सचेंज कर देबे। एक्सचेंज कला परे एक्सचेंज माने आपण निश्चिंत भाव रे बुझी पारुथिबे। 300 लीटर पानी आपण ड्रेन कले फिर 300 लीटर पानी इन करिवे। या परे आपण टीडीएस देखिबे। टीडीएस आपण 1600 रु 1800 पर्यंत नेबे एवं से टीडीएस नबार तरीका हेउछि आपण गुटे टाइम रे सॉल्ट यूज करी ताहाकू टीडीएस बढ़ेबे नाही। 2-3 दिन सकाळे जदि 500 ग्राम देले संध्या रे फेर 250 500 ग्राम देबे। एई भली यूज करी आपण टीडीएस को प्रथमे 1600 रु 1800 पर्यंत नै जिवे। ए भलिया आपण 5-7 दिन अपेक्षा करिवे। या भितरे आहुरी मध्य माछ मानकु फीड रे किछि साधारण औषध दबाकू पड़िबो। सेही औषध हला आपण कर जदि माछरे किछि गैस प्रॉब्लम अछि, पेट फुली जाउछि, सेथि पई आपण कम हमर ए मेडिकल स्टोर रे गैस टैबलेट मिलुछि। आपण दुकान को जिबे कहबे किछि गैस टैबलेट देंदु। ओमेप्राजोल आउ पीपीआई उसको याकू पीपीआई कहती। पीपीआई रो बहुत ब्रांड अछि। गैस रे बहुत प्रकार आपण को जे कोनोसी कंपनी रो गैस टैबलेट मिलुछि ताकू आनिमे। एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जे कोनोसी ब्रांड रो हेउना काहेकि समस्त मेडिसिन दुकान रे ई सब अति सहज रे मिल जिवो ताकू आनिमे। से गैस टैबलेट को प्रथमे आपण गोटे छोटो जगह रे रखी की ताकू पूरा 10-15 मिनट परे रखी देला परे से पूरा पानी सहित मिसी जिवो। ताकू फीड रे गुलाई आपण कम से कम 15 दिन रे 5-6 दिन कंटिन्यू करिवे। देखिए आपणकर माछ गैस दोष पेट फुला ए सबू भल हो जिवो। जदि या परे आपणकर माछर किछि प्रॉब्लम हैला, जदि फंगल लागिछि या पई आउ गोटे तरीका अछि। सेठी हैला आपणकर इनोफ्लोक्सिन एवं टेरामाइसिन। टेरामाइस 5mg ए इनोफ्लोक्सिन एवं टेरामाइसिन आपण याकू पूरा लास्ट रे यूज करिवे। जदि सबु ऑप्शन आपणकर बंद हो जाइछि
ସରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଅକ୍ସି ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ବା ଟେରାମାଇସିନ୍ 5 mg କିମ୍ବା ଓ ଇନୋଫ୍ଲୋକ୍ସିନ୍ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଙ୍ଗଲ ହାରିଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ କହିନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ବାଇଫ୍ଲୋକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଟ୍ରେନର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଫସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବାଇଫ୍ଲୋକ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 5 ବର୍ଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2-3 ମାସ ହେଲା ବାଇଫ୍ଲୋକ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ତକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ ବାଇଫ୍ଲୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଏ ବାଇଫ୍ଲୋକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଇଫ୍ଲୋକ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଟ୍ରେନର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଇନୋଫ୍ଲୋକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଟେରାମାଇସିନ୍, ତାହା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଟା ସେଇ ଇନୋଫ୍ଲୋକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଟେରାମାଇସିନ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ନର୍ମାଲ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଉପକୃତ ନହେଲା ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନର୍ମାଲରେ ମାଛକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନୂଆ ଫ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିବେ, FCO ବନେଇକି, ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଯଦି କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହୋଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।